dagdagan. Yung toner. Yes, smooth na siya sa skin. Moisturizer. Mas reflexes siya. Sunscreen sunod ate. Sunscreen. Uy, healthy shirt. Sabi ko kita nila ay bang wala. Okay. Si Ate Stephanie Daycon. Sila Maria Daycon. Lululin wala. Where's my concealer? Wala di suga Casey? What tayo bang or did you name? Hoy, what tayo Casey? Okay na. Okay. Let's kilay guys. Eyeshadow. It's better to have maga. Yan. Wala na kayo mag... Saan ito? Taon niya kayo daw mag-anjewel, di ba? Kapalit ko kayo na, pero siya naguba po. Dyan. Sige, kita na. I'm just a girl in blue. Ay, nabong! Pagkamay, pagkamay nga kuan kay ito mga luspad. Bakit kami breakfast? Tsaka na tamang hipos uy after breakfast. Then ako sa upan. So, ang makeup. Okay guys, ready na mi. I'm check out. Kaya nausap na po ng mga sandali time, 6 a.m. And mo kami kami breakfast, 6 na. Oh my goodness. Oh my God, sige, oy, mag-ready kami sa mga gamit na goods to go na later. Oh my God. Cause my girl. Cause, tana, uy! Mag-breakfast na mi guys. Oh my God. So yan, nagdali meron kay assembly time. 6 hapit na. Unsa na? 6:24. Mangutan na lang ta sa kanang kuan sa elevator operator. DM na ni Day. Hindi na sila. Tagkita mo t-shirt. Coat or... Share na ta. Magbutang tagaan. Ay, pwede na mag-gawang tuso ko, no? Hindi na parang masyado siya paiga sa baba. How to fit? Uy! Open wide. Open wide. Open wide both. Ah! Hi guys, padong na may check out. Ready na mong mga gamit, mga malata. Yeah. Tapos ang partner is nagnal cutter. Yes. Nasamat ko sa kagalingan ko po. Dagay. What ramig ka nang moingon si ma'am nga to na tas labit. Magwata or anisa ka? Taud-taud sabi, magdaglain ra. Okay, what ramig. Ready na mong mga gamit. Here. I-charge kami sa power bank and we're good to go. Kay mudong na pod misa. Say sunod na to the reef sa Mactan. Mactan no? Yeah. Mactan, then Anju World and Basilica. Hopefully makadumi Basilica. If okay ang panahon kay if mag-uwan, dili na pod. Igura-gura mi bulabay. Labay rami. Ay nako, sana hopefully Lord okay na dili na mag 101. The outfit for today's video day 2. May t-shirt, so okay. Ano yung isuot gabi eh? Okay. Hindi ko muna mag-hats. Bye guys. We're going. Bye, thank you. Bye, hotel. So, we're going to check out na guys. Yay! Yeah. Bye, hotel. Bye, hotel. Bye, hotel. We're going to check out na. Tara, same.
Check out namin. Dala sa lobby ko. Mag-check out namin dito. Sana mo. Mas na. Let's go. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Yeah, mudong namin sa buong bus, guys. Then, next destination is the Mactan something chuchu. The Reef. Yeah. Career talk, diba? Yeah. We're going to have a career talk there. Yeah. And I'm with Dan. Hi guys, welcome to my vlog. Di ba naka sa Panglaw pod? Apili sila sa ang vlog, guys. GN. May conductor. Hi, GN. One, two, three, go! Teng, 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 teng! Happy Birthday to you. Happy birthday! Sunod pa. More questions for our speakers later. We prepared back of the house mostly. We have our senior sous chef. Hopefully you can get to speak. And some of his protege. So we actually have chefs here who started while they were OJT. This is the... Sabay niyo mga kuwan. Section. Wala na. Init-init yun. Tara, balik sa. Mga akong mag-lecture maganda. Hi, guys. We're in the Reef Resort. Interview. Anong ginagawa mo sa 7 hours mo? Deadshot. Ikaw, Day. Gerald. Ano sa'yo mong gibuhat sa mong 7 hours nga nabilin? Study, dyan but-but. Hardworking. Hardworking. Hindi, hindi ka magbuha sa unta. Drew. Ano sa'yo mong buhatan sa mong 7 hours? What other people will tell you. At the end of the day, you make your own decision, you make your own line, you make your own journey. Sometimes you fall, sometimes you rise, sometimes everything is okay, sometimes everything is not okay. So if your confidence is so high, bababa ka eh. Kaya nga, you have to find a way on how to really pull yourself up. It's Chinese. Ano? Chinese. Ano? Chinese. Di mo siya tingnan mo watermelon, guys. Tayo na ako sa Facebook, pero okay, nag-video guidelines. Facebook, kahit kayo. So it's been safe. I hope I'm making it right. There you go. 45 mils of pineapple juice, which is fresh pineapple juice. And then 50 mils of lime, which is here's what I got that. Sugar, this is what it takes. Like maybe 5 mils of that. 2 batches of this. 1, 2, 3. Alright? You're not drinking a week off here. This is kind of strong, but be careful. Shit. Alright? Ano siya? Alright, so yes. Gusto ko yan. Wow. Ano, gusto niya yung face cream. And then, pineapple, which is, there you have it. Our So, gi-fabricate na ni ang iyang mga kuan, no? Gusto mo spell? You get to spell? Cebu. Cebu. Oh, di ba?
Sanju World, guys. Ari may mong last na KFC amusement park. Sanju World. Kurma sa kaiyon. Army, guys. Kalila ko bilhin to ng gamit, cellphone bag. Ah, ba? Kung sakay na ko ato kay gikan sunod-sunod sakay ba? Sakay may Vikings, katong na drop bitaw. Tapos katong yung sakyan nga murag octopus. Banha tayo mayari, guys. Because, padong namin, mga lipat. Nako nagpramay. Kaming naa sa merkado. Dapat ang puno ka na yung gamit. Thank you. Si Casey, isapot gihapon siya kay wala diha amo ang t-shirt. So, isapot pa kawala ko namang t-shirt, guys. Nadaro sa bulalo. Mahalaga na si Binta. T-shirt? Oh, tapos babaw. Sa business class. T-shirt ka daw, katigaw. Nag-t-shirt. Ato tayo babaw? Ibang wala pa. Kulas, senyo. Baon na ito. Guys, paulit na may sakuan. Bukol, guys, sa sakay. Awa, ilan kayo nga very good place siya sa video. Hopefully, safe travel may well. And, yung guys, okay, nagkaon sila. Tara, upward. Okay, guys. Sa kaon ko. Gamit ito speaker. Ay, Bilak sa mati. Ato mo po Di ko ganang buwan dyan makita. Kamati na ito baw sa babo. Tay, Mas grabe ito. Baw. tay. Makabati ka. Baw. Makabati good, pero kita, at least kita ka. Kitaan to. Open air man to. Sa una yan to. No pa dun. Kay bawang sa net. Magsuot na lang takising eh. Uy. So, ano yun? Suoto ni Naglunis. Sana ma-okay na, Lord. Pinatuwa na po dito sa bak. Buwa ka dyan siya. Hinay-hinay, uy. Itong kalma. Abi ko picture. Hi guys, naunta ninyo. Bye, I'm done filming. Update mo na ako. Bakit i-update ninyo? Oh, na. Hi. Guys, pahawa na mi sa ano. Here, ano, ang sa barko. Edit na ko niya. Magbaw sa dekog ba na ako mag-edit dahil